फ्रेंड्स मो चैनल को आपण मानक बहुत सारा स्वागत करुच्चे। आपण मैंने समस्त केमी अच्छा आम बहुत भलरे अच्छु। 4टा 4:30 बेले सफा समय मुंड सफा करी नुखुरा थिला चुटी तेणुक संध्या आबी हो पारबनी बोलिकी मुझे जल्दी जल्दी यहाँ तेल टिके लगे दूसरी। मुंडर जत्न ना माने चुटीर जत्न ना बहुत दरकार। तो मुझे तेल लगे मुंड कुंडी हो जाऊँ। सांग मैंने मु रेडी हो गली देखु मु पूरा रेडी तेल लगे चुटी कुंडे होगी पूरा पूरी रेडी हो गली। संध्या बेल समय तो चलतु देखा आज कौन हो कौन नहीं। तो सांग मैंने सकाଳେ बापा आनी पनीर 5:30 जेहेतु हो गला संध्या हो गले पाठ पढ़ा बहुत सारा कम थाए छुआ मानक देखिबार थाए। तेणुक मु चाहे जल्दी जल्दी रंधा बड़ा टी सारीदेवी बोलिकी माने तरकारीटा आटलिस्ट करदे मो पछरे रुटी करी भी सांगे सांगे खाई बसी पारे छुआ मैंने। तेणुक मु चाहूँगी आज जल्दी टी सारीदेवी। बाबा सकाଳେ पनीर आनी तो मु काबुली चना सहित मिसेकी रांधि बोलिकी ताकू मनरे भाविली। तेणुक मु काबुली चना को बतुरी देती सकाळु। तो चलतु तैयारी करवा छोले आ पनीर मिसेकी तरकारी टे। मो पुअर तो बहुत पसंद दुईटा को बहुत पसंद तेणुक मु मिसेकी करी बोली भाभी। तो चलतु देखा। तो सांग मैंने मु जल्दी टी सारी बोली भावुली आ चना सिझापी बसौली। तापर मोर देखिली जे कपड़ा किसी रही जाइथिला मो बगीचा काम भी किसी थिला। तेणुक मु आसीगली छात उपर कपड़ा लता काचिबी बोलिकी आउ गछ मानक पानी थिला मो पानी आउ देनी मो बगीचा सेंदी पड़ी माने किसी सजड़ा बजड़ा हैनी। तो देखंतु मो छात उपर गोटे छोट गार्डन टे करी जो किछिटा फूल गछ गोटे पिजुली गछ एमती सब लगे मो बगीचा रे। तो मुझे सजे साजे दिएले तापर मु आपन को मो गार्डन टूर गोटे देवी छोट टूरटे जोटा कि आपण मानक देखा भल लगे। तो ठीक है सांग मैंने देखु था तो सब कपड़ा भी काची सारे गछ मानक सब तो माटी ओदा अच्छी तेणुक मत पा देवाक पड़ोनी। तो पानी आज दबा कैंसल हो गला। तो सांग मैंने ऊपर सब काम सरला मु आसिली बर्तमान धुआ धुई भी हो गले। तो चलतु टे संध्या देदेबा तापर जाकि जहाँ काम। तो चलतु सांग मैंने आग ठाकुरंकर पूजा करदे। तो सांग मैंने मु संध्या दे सारे बर्तमान यहाँ मोर चाह बसी जाइए। तो चलतु चाह टे पीदबा। आउ अटा भी मु चकड़ी रखी सारे अटा चकड़ी रखिले भल रुटी भी हुए तेणुक मुझे रखीदे। तो सांग मैंने देखो मु काबुली चना को बतुरे देती। तो आज आम करवा काबुली चना और पनीर तरकारी मिसेकी। तो चलन भल धोईदबा। तो सांग मैंने मु चना को भल धोई सारे। तो मु प्रेसर कुकर दे टी पानी देदेबा आम से मु गोटे तेजपत्र गोटे बड़ अलैच आ डालचीनी खंडे पकईदेली आ टिके लुण पकईदबा। तापर आम पूरा धीमी आंचरे 4-5टा हुइसिल देवाई बसईदबा। मो पुओ ये पाठ पढ़ुची सांगे पार्टी भी चलाऊँगी पाठ सांग पार्टी सब चलुची नाई। एटा आमको मिलता गिफ्ट एटा फूल आम कहूँ। तो सेटा खाऊँ मो पुओ एटी मो झील भी खाऊँ। मो पुअर चली यूनिट टेस्ट मंथली टेस्ट। तो से पाठ पढ़ुची एटा मो झीर भी पाठ देते। तो सी भी पाठ तार सुंदर सुंदर कर लिखुची। देखु गोटे चोरड़ी को देखु मो लगे बापा आनी मुड़ी आ सी नहीं जीव खाईदेव कौन के दी भाई भौणी प्लान करुँच। देखु मो ठारू मुक्ति पाइबा नाई नाई दे 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 तू मत भी आम भाग दबू नहीं दे 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 जल्दी मुड़ी देकरी जा चुपचाप देकरी जा। हाँ दे 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 नहीं दे दे नहीं दे 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 जल्दी दे। भाई भौणी प्लान कर मोड़ी जहाँ भी है आज तुम मो ठार छड़े कि नहीं पारबनी दियो दिया दिया मोड़ी दिया दे दे। ये हूँ आम पनीर। तो चलतु आपको काटिदेवा छोट छोट पीस करी। तो देखो सांग मैंने मुझे बेसी सान करनी कि बेसी बड़ करनी पनीर को। तो मो पनीर को काटी सारे पुणे आम पूरा फ्राए करवानी सालो फ्राए करवा। तो मो पैन रे तेल गरम पाई बसई देती मुझे रिप्लेस हेली मुझे रांधियापाई आम सारा आसीगली छुआ को पढ़ाई। तो चलतु गोटे भल मसला करवा। पियाज दीटा मुझे काटिकी रसुण टिके अदा खंडे
ଡାଲଚିନି, ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅଳେଇଚ ଆଉ 4ଟା, 2ଟା ଲବଙ୍ଗ, 3ଟା 3ଟା, ଗୋଟେ ପଡ଼ିଗଲାଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଲମରିଚ ପକାଇଦେବା। ତାପରେ ସେଥିରେ ଟିକେ ଜିରା ବି ପକାଇଦେବା ବାଟିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ନେଇଯାଇଛି ଗୋଟେ ଟମାଟୋ, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ତାକୁ ବି କାଟିକି ବାଟିଦେବା। ମସଲାରେ ଦେଇଦେବା, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ତାକୁ ବାଟିଦେବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋର ମସଲା ବଟା ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଛୋଲେ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସିଝି ଯାଇଛି। ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ସିଝି ଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯେଉଁ ଡାଲଚିନି ଆଉ ଅଳେଇଚ ଆଉ ତେଜପତ୍ର ଦେଇଥିଲି ତାକୁ ବାହାର କରିଦେବା। କାରଣ ମସଲାର ଫ୍ଲେଭରଟା ତା ଭିତରେ ରହିସାରିଲାଣି, ତ ତାକୁ ଆମେ ବାହାର କରିଦେବା। ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲା ସାଙ୍ଗମାନେ, ଗୋଟା ଜିରା ଟିକେ ଫୁଟେଇଦେବା। ତାପରେ ମସଲା ଦେଇଦେବା। ସେଥିରେ ଆମେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ବେଶୀ ଦେବାନି, କାରଣ ଆମେ ଚଣାରେ ଦେଇଛେ, ତେଣୁକରି ଦେଖିକି ଲୁଣ ଦେବା। ଆଉ ଟିକେ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ, ଛୁଆମାନେ ଖାଇବେ, ତେଣୁକରି ବେଶୀ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଦେଉନି, ଟିକେ ଲୁଣ ପକାଇଦେବା। ତାପରେ ଆମେ ମସଲାକୁ ଭଲରେ ଭାଜିଦେବା, କଷିଦେବା। ମସଲା କଷିଗଲା ସାଙ୍ଗମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯେଉଁ କାବୁଲି ଚଣା ବା ଛୋଲେ ସିଝେଇଥିଲି ତାକୁ ଟିକେ ପକାଇଦେବା। ତାପରେ ତାକୁ ଆମେ ଟିକେ ଘାଣ୍ଟି ଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସିଝା ପାଣି ରଖିଥିଲି ତାକୁ ବି ପକାଇଦେବା, କାରଣ ଏଇଟା ପକାଇଲେ ଭଲ ବାସ୍ନା ଆସିବ, ତରକାରୀ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ଆହୁରି। ତାକୁ ଟିକେ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଟିକେ ଫୁଟିଗଲା ପରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ପନିର ରଖିଥିଲି ତାକୁ ଗୋଟା ଗୋଟା କରି ଦେଇଦେବା ସେଥିରେ ତରକାରୀରେ। ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ମୋର ଚଣା ଆଉ ପନିର ତରକାରୀ, ଛୋଲେ ଆଉ ପନିର ତରକାରୀ। ଏପଟେ ପରଟା ଟିକେ କରିବା, ତେଣୁକରି ମୁଁ ସବୁ ରେଡ଼ି କରି ରଖିଦେଇଛି। ମାଷ୍ଟର ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଜିଲେ ପରଟା ସେକାଳେ। ସାର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଗଲେ ମୋତେ। ଟାଇମ୍ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଲାଣି। ଏଇଟା କେମିତି ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋର ପରଟା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା, ତ ରନ୍ଧା ସରିଗଲା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖାଇସାରିଲୁ। ଛୋଲେ ପନିର ମସଲା ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା, ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା। ତା ସାଙ୍ଗକୁ ପରଟା କରିଦେଇଛି, ତ ମୋ ପୁଅର ତ ଆତ୍ମା ଖୁସ କରିକିରି ଆଜି ଖାଇବା ଖାଇଛି, କହିଲା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ପନିର ଚଣା ମସଲା, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା, ମାନେ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ସାଧା ସିମ୍ପଲ୍ ରେସିପି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। କିଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସେୟାର କରିବି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଆର୍ଜିକର ହସ୍ପିଟାଲ କଲିକତାର ଘଟଣା। ଗୋଟେ ଡାକ୍ତରାଣୀଙ୍କୁ, ମାନେ ଗୋଟେ ଡାକ୍ତରାଣୀ 36 ଘଣ୍ଟା ତା'ର ଡ୍ୟୁଟି କଲା ଭିତରେ କେମିତି ଅଘଟଣ ଘଟିଗଲା ତା ସାଙ୍ଗରେ, କେମିତି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଗଲା ତା ସାଙ୍ଗରେ, ମାନେ ରାତି 2ଟା 3ଟାରୁ 7ଟା ଭିତରେ ବହୁତ ସାରା କଥା ହେଇଗଲା ତା ସାଙ୍ଗରେ, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ହିଁ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା। ମାନେ ଆମେ ନାରୀମାନେ କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ନିର୍ଯାତିତା ହେଇକିରି ରହିବା କି ଜାଣେ। ସେଥିରେ ପୁଣି ନାରୀର ଦୋଷ, ଛୋଟ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧୁଛି, ଆଉ କ'ଣ ପିନ୍ଧୁଛି, ଆଉ କ'ଣ କରୁଛି, ସବୁଥିରେ ଦୋଷ ନାରୀର। ନାରୀ ହିଁ ସବୁ ଅଘଟଣ ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣ ହେଇଯାଉଛି। କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏମିତି ରହିବା, କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସପୋର୍ଟ କରିବା। ଆପଣମାନେ ଆମେ ଛୋଟ, ଆମେ କିଛି କରିପାରିବାନି, କିନ୍ତୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ରହିବା ହେତୁ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ କିଛି ଅଛି। ଆମେ ସେ ମେସେଜ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ ଯେ ଆମେ ନ୍ୟାୟ କେବେ ପାଇବୁ, ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର, ନାରୀ କେଉଁଠି ହିଁ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହଁ ଭଳିଆ ଏମିତି କଥା। ତ ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଆମ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ଜାଗା କେଉଁଟା ହେଇପାରେ ଆମେ ବି ଜାଣିପାରୁନୁ। ନିଜ କର୍ମସ୍ଥଳ ବି ଆମ ଲାଗି ସୁରକ୍ଷା ନୁହଁ ବୋଲିକିରି ଆମେ ଆଜି ଜାଣିଦେଲୁ, ପ୍ରମାଣ ପାଇଗଲୁ। ଯେଉଁ ଡାକ୍ତରାଣୀ 36 ଘଣ୍ଟା ଡ୍ୟୁଟିରେ ବି ତା'ର ସବୁ ହରେଇ ଦେଲା, ସେମିତି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଆଉ କାହାରି ସାଙ୍ଗରେ ନ ଘଟୁ। ତ ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ହିଁ ଦରକାର। ଆମେ ସମସ୍ତେ ତା ପ୍ରତି ଆବାଜ ଉଠେଇବା। ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଆଉ କିଛି କରନ୍ତୁ ନ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ମେସେଜ୍, ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ମନ୍ତବ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ ସେଠି। ଆଉ
एमती आम द्वारा किसी हो न हो आमको एतिक तो करिपारिबा आमे तांको लागी। तो ठीक अच्छे सांग मैंने वीडियो को एंड करवा। वीडियो केमिति लागला मते निश्चिंत भाव कमेंट करी कहबो। मो वीडियो भल लगी लाइक देदेव, चैनल चैनल को सब्सक्राइब करदेव। पुणी देखा बहुत दिन बाय।